Dobrodošli na posljednju epizodu prve sezone Games Croatia podcasta. Games Croatia je projekt Hrvatskog audiovizualnog centra HAVC za promociju i razvoj hrvatske industrije videoigara na domaćoj i svjetskoj razini. Ova inicijativa okuplja ključne dionike hrvatske industrije videoigara. Partneri projekta su CGDA, HES, Reboot i gaming inkubator Pismo. Cilj ovog podcasta je da bude platforma za domaće proizvođače videoigara i ostale aktere u hrvatskoj industriji videoigara za razgovor o relevantnim i aktualnim temama koje se tiču ove industrije. U ovoj epizodi pričamo o jednoj od najuzbudljivijih i najosobnijih tema u svijetu videoigara. A to je narativ, to jest priča. Jer koliko god voljeli dobru dinamiku ili izazovan gameplay, priča je često ono što nas veže uz igru i likove koje pamtimo još godinama kasnije. S nama su troje gostiju koji znaju kako stvoriti upravo takve priče. Matija Vigato, narativna dizajnerica koja stvara svjetove i likove u koje se uranjamo. Siniša Bahun, pisac i scenarist s dubokim razumijevanjem storytellinga. I David Kelečić, dizajner koji povezuje priču i gameplay u jedinstveno iskustvo. Pričat ćemo o tome kako nastaju priče koje nas vežu za likove i svjetove u igrama, koji su kreativni i tehnički izazovi u tom procesu, te zašto je dobra priča često ono što igru čini nezaboravnom. Pa evo, možete li nam se ukratko predstaviti na kojim ste videoigrama radili, bavite li se isključivo videoigrama ili ste radili i na drugim umjetničkim projektima? Matija. Pa evo, za početak samo bih htjela pozdraviti slušatelje i gledatelje i zahvaliti se Hrvatskom audiovizualnom centru što je pokrenuo ovako važnu inicijativu Games Croatia podcast. Čast mi je biti okružena ovako inspirativnim ljudima. Zovem se Matija Vigato, bavim se pisanjem i dizajnom videoigara. Trenutno sam dio razvojnog tima za videoigru Immunauts i Murder Book, studija Gungrounds, a uz to sam i bavim se i filozofijom, te radim na odsjeku za filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Siniša? Pa eto, ja sam Siniša Bahun, pridružujem se zahvalama i čestitkama za Games Croatia, za sve koji su ovdje i sve naše gledoslušatelje koji nas prate i bez čijih ušiju i očiju od ovog ne bi došlo. Ja sam Siniša Bahun, inače sam po zanimanju dramaturg, znači radim i u kazalištu i u filmu, a evo zadnjih 10 godina sam i u domaćoj gaming industriji kao pisac, najbolje tako reći, on zapravo scenarist, ali bavimo se jednim širokim spektrom problema i rješenja u narativnom svijetu videoigara. Radio sam sa većinom domaćih hrvatskih studija i sa ponekim stranim i predajem na Dramskoj akademiji i na Vernu upravo ovako gaming narative. Davide? Pa, evo, hvala za poziv, nadam se da ćemo uspjeti dati nešto pametnog za naše slušatelje i gledatelje. Uglavnom sa moje strane, ja sam David Kelečić. U gamingu bih rekao da sam sada negdje malo preko 7 godina. Uglavnom radim u mobilnim igrama i recimo što se tiče projekata, prošao sam stvarno puno mobilnih igara, ali recimo evo što je isto specifičnost, jako puno se projekata starta i ugasi. A od poznatih stvari recimo bih istaknuo da sam radio sa IP-em Miraculous Ladybug, što je malo poznatije za mlađe igrače, a u ovom trenutku radim na Go Fashion Idol, što je jedan onako kao modno osvještena igra za više onako žensku publiku, koja je dosta sada ide dobrim korakom, da tako kažem. A sa narativne strane, u biti još dosta prije sam objavljivao puno kratkih priča, zbirku priča, roman, uglavnom u SF i fantasy tematici. Tako da kad sam ušao u gaming, zapravo sam dobio priliku spojiti taj nekakav narativ i game design u koji sam se više specijalizirao. Tako da sa moje strane često kada se, ajmo reći, bavim narativom, dosta razmišljam o sustavima, na koji način prenosimo narativ, da li kroz dijaloge, cutscene, questove, kako to dizajnirati, kako gledaju tablice iza svega toga, dakle malo onako još više sa, da kažem, tehničke strane. Znači to je po tebi najveća razlika između pisanja
svog vlastitog romana, kratke priče i jedne priče za video igru za mobilne igre? Apsolutno, mislim, ima puno razlika. Definitivno ovo je jedna od najvećih. Kada sam, recimo, nekim polaznicima koje sam učio isto pisanju, u načelu obično kažem dvije stvari. Prvo je ograničenje broja znakova. Nekakav mali dijalog u načelu stanu do 2 rečenice i slično. Ljudi jednostavno moraju shvatiti da nemamo tog prostora imati kolone teksta, a i često, mislim, odnosno igrači nemaju baš toliko strpljenja za velike blokove, pa treba to davati onako u manjim komadima. I s druge strane bih rekao da je dosta još dodatno ograničenje u igrama, treba dosta naučiti, mislim, mi imamo i taj vizualni dio, animacijski i slično. Sa narativne strane sigurno možemo jako lako dobiti puno ideja što bi bilo cool, efektno, dramatično, ali to onda shvatiš da vizualno zapravo možda zahtijeva mjesec dana nečijeg rada i da zapravo nemamo baš toliko resursa i da onako skraćuj, izbacuj i slično. Tako da rekao bih da je baš pitanje discipline dosta jače kod igara. Samo disciplina. Da. Siniša, što ti kažeš u usporedbi pisanja scenarija za filmove? Kako je raditi scenarije za igre ili priče za igre i cijeli taj storytelling dio? Pa ja moram priznati radio sam sa svakim studijem s kojim sam radio je bio potpuno drugačije iskustvo, tako da više sa ovim nekakvim kilometražom u nogama, da ne kažem u rukama s kojima pišem, mogu reći da je potpuno drugačije, više nemate nekakve samo razlike između formata i platforme za koju se piše, nego baš je stvar tima i stvar nekakvog međusobne kemije među ljudima. S tehničke strane, naravno, ako postoji video igra u koja ima više završetaka, u kojima igrač ima taj model interakcije, to mnogi filmovi, 99,99%, ako nećemo one Netflix serije uključiti u priču, ne funkcioniraju na taj način. Postižu se neke stvari da se čovjek poveže sa likovima koje vidi pred sobom kroz možda subjektivni kadar i tome slično. Naravno, postoje takve stvari u video igrama, ali treba se razmišljati na jedan široki način, otvoreni način, dok film zapravo voli više jednu konkretnost, da se točno zna u kojem smjeru što ide i čemu što služi u narativu. U igrama smo malo ipak otvoreniji kada smišljamo i kada pričamo, naravno, kao što kolega David kaže, ne smijemo tu biti ne smijemo pretjerati sa stvarima da sad stvorimo produkcijski uvjeti su takvi i takvi, pa mi ćemo napisati 50 završetaka sa 100 različitih likova i sa 100 scena. Ali, kažem, tu treba biti, ako se nešto dobro napiše i ako to tim prepozna da je dobro, onda se možda čak i negdje nađe vremena i novaca i živaca uglavnom da se napravi nešto ekstra. Matija, slažeš se s tim ili što bi mogla dodati? Ako govorimo o odnosu videoigara kao narativnog medija i drugih oblika umjetnosti, možemo uočiti sličnosti poput dramske strukture, razvoja likova. Međutim, narativ u videoigrama se ostvaruje na brojnim razinama i neki upravo zbog toga video igre kao nekakav Gesamtkunstwerk, kao dijelo koje u sebi uključuje razne oblike umjetnosti, iako bi to bilo nešto što bi trebalo imati na umu kad se piše za igre i razvija igre, dakle pokušati ostvariti, aktualizirati narativ na svim tim razinama, ipak mislim da ona posebnost videoigara kao narativnog medija, ona diferencija specifika jest to što čitatelj, u ovom slučaju igrač, je agentni subjekt. Dakle, on svojim djelovanjem aktualizira narativ. Tako da možda za film ili za dramu kada se piše, u didaskali se može napisati da je lik ušao u sobu, vidio sliku na zidu, izvadio nož iz džepa, prišao slici
i razderao je, napravio jedan X. Pisac mora razmišljati kontrafaktualno, mora razmišljati iz perspektive igrača kao tog djelatnog subjekta. Pa se treba pitati hoće li igrač ikad ući u tu sobu, hoće li vidjeti tu sliku na zidu, hoće li imati taj nož u džepu. Tako da ta nezavršenost, nekonačnost je dodatni level težine za jednog spisatelja videoigara u odnosu na spisatelje u drugim vrstama pripovednih medija. I kako se nositi s tim da se ne zagubi u moru opcija? Pa evo što je rekao kolega, disciplina. Borba sa tim granicama, prihvaćanje tih granica, istraživanje tih granica i uspoređivanje. Da, tu bi možda dodao baš to što si rekla. Dakle, evo, imamo nož, imamo akciju da razderemo nešto. Tu isto ulijeće pomalo i game design, jer game design definira koje akcije igrač može raditi u igri. Je li to ono klasično skočiti, pucati, pokupiti nekakav predmet i sad to, ajmo reći, napravimo lijepi popis mogućih akcija i onda, recimo, netko ko piše narativ zna, aha, mogu napraviti da igrač ima skok, pa onda ok, nešto će možda biti u zraku negdje gdje on mora doći do toga. Ali onda znam da ako nemam letenje, ne mogu koristiti sad nekakve ideje da igrač mora poletjeti negdje. Dakle, naizgled relativno jednostavno, ali opet kad krenu ideje, tu dosta često se bude podsjećanje ne možeš ovo jer nemaš ono i tako dalje. Tako da bude malo naporno, ajmo tako reći. Meni je super to, događa se to, vjerojatno postoji neka alternativa tome u snimanju filma, ali mnogo puta se desi da možda neki rokovi produkcija ih prijeđe i onda kažu, tu najčešće pisci dobe po tamburi i kažu, čuj, sve si super napisao, sve si super napisala, ali daj izbaci ovaj lik, jer ne stignemo animirati taj model. I to je sad da sad stavim stvari u kontekst, to je onak, imaš crven kapicu, pišeš o crven kapici, sve si super, odlično je to napravljeno, ali daj izbaci Vuka. Daj izbaci, samo neka ona bude, ali ne, da ne vidimo Vuka. I sad ti dođeš onako, pa ali Vuk je osnova cijele priče, mislim, on ko pojede baku ako nema Vuka. To ćeš ti izmisliti, ali super je sve ovo što si napravila, ali izbaci Vuka. I onda se naravno tu često puta, mislim, to je jedna talent, sposobnost pisca, osobe koja piše takve stvari da se prilagodi. I neću ja reći, nekada su te prilagodbe jako grube. Mislim, onda je Vuk cijelo vrijeme u grmlju i ne čuješ ga, pa pitaš da li mogu dobiti bar uši, nema ušiju niti ništa, samo bez Vuka. Dobro, super je sve, super, samo nema Vuka. Evo, recimo, to bi tako bio primjer. Mislim da u filmu nema te stvari, uglavnom montažeri imaju svoje čarolije, pa oni će uspjeti nekako Vuka izbaciti iz priče da ga se ne vidi, ali s druge strane u gamingu to malo teže. Ali, evo, to je recimo jedan, mislim, specifičan produkcijski problem kod pisanja za video igre za razliku od filma. Ako bi se mogla samo uključiti ono što sam spomenula, što ako kontrafaktualno razmišljanje vezano za igrača, primijeniti i na cijeli razvojni tim. Što ako se ovaj dio ne prihvati? Što ako se ovaj ne prihvati? Uvijek imati nekakav plan B koji bi se mogao odmah predložiti ukoliko onaj prvi nije prihvaćen. Da, kad se spominje cijeli tim, to je baš česta stvar da, mislim, pisci ipak uče zanat također, ali jako puno ljudi, mislim, svi znaju čitati i onda puno ljudi ima mišljenje, pa ja se razumijem u ovo i mogu ja dati svoj feedback, nekakvu povratnu informaciju. I mislim da se piscima u igrama jako često dešava da znamo zašto smo napravili A, B, C, iz kojih razloga, gdje to vodi, koje su motivacije likova i slično, ali puno onda drugih ljudi koji se osjećaju pozvanima dati svoje mišljenje, možda to nemaju toliko dobro u vidu i onda da, što kažeš, narativac stvarno mora znati, da kažem, žonglirati sa svim tim inputima. A kakvu ulogu drži spisatelj i spisateljica u timu?
Dakle, kako izgleda tvoja suradnja s kolegama iz vizualnog, programerskog, dizajnerskog odjela? Jesi li ti u priči od početka do kraja ili... Tu je i Siniša dobro rekao, mislim, stvarno zavisi od tima do tima, odnosno projekta. Pisatelj nekad, ajmo reći, možemo imati dobar slučaj gdje je uključena osoba od početka projekta, prati sve što se dešava, daje mišljenja i o tome kako likovi izgledaju, kakve su njihove animacije, osjećaj, emocija iza toga, do kakav je level dizajn i da li bi trebao biti mračniji, svjetliji i slično. I onda se, ajmo reći, pobrine da ta narativna vizija ostane usklađena na svim razinama. I tu je, rekao bih, po meni zapravo najveće pitanje možda osobe koja je glavna i odgovorna za projekt, obično je to nekakav game director. Ako ta osoba je dobra u narativu i shvaća, ajmo reći, te nekakve faktore za narativ koji su bitni i daje potporu piscu da provede tu svoju viziju, to je divno. Tu bi, jedan od primjera koji mi pada na pamet je baš kad sam gledao dokumentarac, dostupan je na YouTube-u za razvoj ovog novog God of War-a, kada su ubacili da je postao Dead of War, gdje se vidi da taj game director Cory Barlog stvarno razumije pisanje. I on se pobrinuo da ta sve ima smisla. S druge strane, dijagonalno suprotno, može biti samo osoba koju smo unajmili, nek nam tamo negdje u kutu napiše priču, ništa ne znamo šta on radi, zašto je to napravio, samo preda skriptu, poslije ga nitko ne pita, šta je tu bila poanta, i onda ljudi to implementiraju, ajmo reći, djelomično, što naravno onda ima loše rezultate, da tako kažem. U mom slučaju, recimo, kada radim definitivno, recimo, uvodimo nekakav novi feature, nekakvu novu stvar u igru, ako postoji narativni element, organiziram sastanak sa narativnom dizajnericom, sa strane game dizajna pokažem, ok, ovo će se sve dešavati, zašto ovo radimo, koji su nam ciljevi, dam joj uvid što ja mislim da bi za tekst bilo dobro da obrati pozornost na to, i onda ona u skladu s time, ajmo reći, prilagođava svoje stvari sa narativne strane, da to sve paše kao dobro u viziju. Naravno, i ona ima opciju da da nekako svoje mišljenje ili sugestije, i sad opet kažem, onaj koji vodi projekt, bilo bi dobro da se sluša i vidi, i onda se u načelu donose odluke, imamo budžeta, vremena i slično. Matija, kako su tvoje iskustva? Kako izgleda tvoj dan, tjedan radni sa timovima? Pa evo, Kristijan Macanga koji vodi Gungrounds je primjer osobe koja ima osvještenu važnost narativa i to koliko on prožima ili bi trebao prožimati videoigru. Tako da je pod njegovim vodstvom lijepo raditi. Ali da, ovo pitanje nije samo vezano, to jest ovisno o tome kolika je veličina tima i koji je žanr videoigra, nego je pitanje o tome što jest i što bi trebalo biti. Da bi videoigre ostvarile svoj narativni potencijal u globalu i kao pojedino umjetničko djelo, taj bi narativ trebao biti prožet u raznim sferama. Od dizajna likova, mehanika, ne samo u onom tekstu koji na onoj osnovnoj razini koji možemo prepoznati. Međutim, čak i na toj razini često kada se pisanje takvih tekstova oduzme piscu i da nekome čisto tako da se ispuni vrijeme koje liku treba da prijeđe od točke A do točke B, pa onda govori neke nevažne stvari ili instrukcije za igru su napisane na taj način da su šture i da ne daju nikakve dodatne informacije. To su primjeri nečega što može obilovati informacijama o narativu, i primjer je kako ako se spisatelje izbaci iz pojedinih
faza razvojnih videoigara neće stvari funkcionirati. Doći će do ovakvih propusta za ostvarenje potencijala, ali možda i do nekakvih disonanci, ludo-narativne disonance, nesuglasja između igre i priče, ali disonanci na raznim razinama između priče i vizualnog aspekta igara. Tako da, po mom mišljenju, kao spisatelja, trebali bi biti više uključeni u svim fazama izrade videoigre. Siniša? Pa da, mislim da dosta pisci se na globalnoj razini žale u videogamingu. Tu Rijana Prečet je jedna velika glasnogovornica tih problema koje imaju, da pisci ne ostavljaju često puta dovoljno, nemaju dovoljni utjecaj na konačan ishod, što se ne mora uvijek biti da je pogreška, ali uglavnom dolazi do nekakvih problema, da dolazi do toga da mislim da čak i u Hrvatskoj, bez obzira na svjetlih primjera, postoji možda velika potreba za game direktorom. Znači neka osoba koja ima jedno sveobuhvatno znanje i razmišlja o video igri ne kao projektu koji mora izaći do određenog datuma ili da nema bugova ili tome slično, nego netko ko razmišlja kao igrač, kao neko ko ima viziju što bi igrač trebao proživjeti dok igra igru. Što znači da treba razmišljati o izgledu likova, treba razmišljati o animacijama, kako ti likovi hodaju, gdje hodaju, koji su zvučni efekti, kako su njihove replike, kako njihovi glumci koji ih izgovaraju, kako ih izgovaraju. To, mislim, često puta se kod nas dogodi, ljudi dobiju možda novce, financije, pa su jako, jako sretni, nabrijani i krene svako raditi svoje, najbolje što zna, najbolje što može, ali onda se izgubi nekako kohezija koja na kraju dođemo do toga da iskustvo igrača, nama je možda bilo zabavnije raditi tu igru nego igračima koji počnu igrati da je igraju. Do toga zapravo nekako dođe. Ne događa se to samo kod nas, to je svugdje i trebalo bi, ali jako je teško zapravo i educirati osobu da bude game director. Ona mora biti jako iskusan igrač u širokom spektru igara koje je igrao, mora biti svjestan kako funkcionira glazba, kako funkcionira audio produkcija. Moraju naučiti, zato se na Dramskoj akademiji su ljudi uvijek govorili zašto producenti uče scenariju pisati, to nije njihov posao. Ali zapravo je, oni moraju naučiti prepoznat dobar scenarij, moraju se isprobati sami sa sobom da vide taj proces i da vide šta treba i kako treba. Nije sad veliki uvijek nekakav strah, naša priča će imati rupe, bit će rupe u pričama, bit će rupe u priči nešto nije. Ali u stvari kad pogledate neke igre tipa Dark Souls, one nemaju konvencionalnu priču uopće. To je nešto vezano i za interpretaciju. Meni je to super kad pisac kaže da nije dužan objašnjavati sve. Da nije važno svaku rupu začepiti, nego je staviti taktički rupe na mjesta u priči da nije problem što nešto ne znamo. Nismo frustrirani, nego da uživamo u tome procesu i uživamo u tome što to igramo i što to imamo opciju proživjeti. Ja mislim da jedan, možda sad mala digresija, ali bilo je recimo jako velika kritika zašto Zvijezdane staze Star Trek, da ako pogledamo sve njihove epizode, da su te epizode međusobno kontradiktorne. U jednoj kažu jedno, nas su stvorili nekakvi vanzemaljci koji su glumili grčke bogove, u drugoj epizodi svemir je stvorio sve naše rase koje se tam pojavljale, su se stvorili nekakvi vanzemaljci prije ne znam koliko milijardi godina. I onda su pitali, pa dobro, to nije kanon, zašto nije nešto ispravno? I onda su ovi autori rekli, ali nije to poanta. Pravo pitanje je gdje želite da vas Zvijezdane staze dalje vode. Ne, možemo sad tražiti na milijune načina nekakve rupe, nekakve strukture, ali dobra priča ne želi da se traži rupe, može ih pokazivati. To je uvijek kako si režu neki žile. A zašto Tolkien nije napisao da orlovi odlete i bace prsten u vatru tamo u Mordoru, ne? Pa
možda postoji razlog, ali ga nije niko naveo, jer je zdravorazumski da neće to napraviti, ili Tolkien nije imao potrebu da to kaže, da to podijeli. Možemo pričati i tražiti nekakve rupice svugdje i svagdje, ali nije to to. Mislim da je pričanje priče je nešto drugo, a ne traženje rupa i sve to skupa. Dobro, ali možda sam krenuo predaleko. U redu. Misliš li da bi spisatelj ili spisateljica morala igrati video igre da bi znala napisati dobru video igru i da bi se možda trebala posvetiti više narativnim igrama ili je dovoljno da igra Pac-Mana, Tetris? Pa ja uvijek govorim kako je predajem kreativno pisanje, ja malo volim glumiti zen budista. Pa reći da zapravo, da, treba igrati igre, treba čitati, treba gledati, ali nije samo to. Treba igrati igre kao game designer, razmišljati kad vidiš igru zašto je neko nešto napravio baš ovako, zašto je ovo teško, zašto je lako. Kad čitaš roman, zašto je ovdje 3 strane traje, a zašto ovo traje 1 stranu, zašto je ovaj dijalog kratak, brz, čemu ovo služi. Kad gledaš film, pogledaj kameru, pogledaj rakurs iz koje kamera snima neku scenu. Pogledaj, nauči nešto možda o teoriji filma, sam sebi odgovori zašto je to nekako napravljeno na taj određeni način. Treba je, mislim da razvijanje tih nekakvih tobože soft skillsa, nekakvih mekih vještina je zapravo krucijalno za pisce. Da se vidi, da se zna, da se stvori jedan široki spektar svijesti o tome što je svijet koji nas okružuje, koja su njegova pravila i pisana i nepisana. I tu zapravo dolazi do toga što pisac radi, što pisac vidi i što se tiče naravno pisanja za video igre, trebao bi pisati, ali ako je on odigrao, ako je ili ona 100 igara, a nije možda usvojena ta nekakva sama srž tih igara, što se njima htjelo reći, postići, zašto je ta egzekucija napravljena na taj određeni način, onda nema smisla. Nisu stvari, nisu knjige slova, knjige su priče, ne? Ajmo tako reći. Matija, bi li nešto dodala ili? Pa u potpunosti se slažem. Nije svako igranje videoigara isto. Ako se tome pristupa analitički, ako se možda pauzira s vremena na vrijeme, ako se pita što ako bi zamijenili uloge, ako bi stavili nešto na drugo mjesto, što ako bi ovaj svijet u nekim elementima ili karakteristikama promijenili, bili i dalje funkcioniralo, bili bilo bolje, bili bilo lošije. Dakle, nije svako igranje isto i također postoji ipak jedna, ako se govori o količini igranja, jedna točka nakon koje možda postaje kontraproduktivno za spisatelja. Jer spisatelj, da bi mogao napisati dobar narativ, on mora imati i znanja, općeg znanja, mora biti kulturno obrazovan, mora istraživati samog sebe, ako ćemo govoriti o budizmu, to jest izostanka sebe, jeli? Tako da treba izdvojiti vrijeme i za te stvari, ne samo za igranje, pa čak i ovo analitičko. Ali jako mi se sviđa to da se taj analitički pristup ne treba koristiti samo kada se igraju videoigre, nego i srodni narativni mediji. David? Definitivno potpisujem. Tu bih rekao, evo, ja ljudima to predočim na način kao nekakav grafikon, da na jednoj strani imamo kao kreativa, koliko ja stvaram nešto, a na donjoj je konzumacija, koliko ja gledam, igram, čitam nekakav drugi sadržaj. S jedne strane to podupira jedno drugo, dakle ja trebam konzumirati nekakav drugi sadržaj, da sebe educiram, da postanem onako šireg pogleda i onda to u svojoj kreativi upotrijebim i da to sve bude ipak razina bolje, ali definitivno ima tu ta zamka kao vječnog istraživanja, research, kao zašto igraš ovu igru već 3 sata, research. Da. Tako da definitivno mislim da treba paziti na tu granicu, ali svakako treba imati stalno nekakvu konzumaciju sadržaja, opet da si ako ništa u toku sa modernim trendovima.
I tu bi evo dao pomalo možda blesav, ali stvarno zanimljiv meni primjer koji je bio. U srednjoj školi sam u jednom trenutku, naletio na nekakvu knjigu o horoskopu i baš sam imao nekih 2-3 mjeseca gdje sam čitao šta kao ekipa koja je full u horoskopu, šta oni misle, kako to, kao koja je logika iza toga, planeti, kutevi, sve živo. I dobro, u nekom trenutku idem dalje. Puno godina kasnije u KTA studiju se odluči da radimo na novoj igri koja se naziva Zodijak i ima glavne likove, naravno svih naših 12 glavnih Zodijaka. I ja znam sve, doslovno, i bez problema sam iskoristio stvarno to znanje, još sam još puno dublje ušao tada, ali evo, nikad ne znaš kad će ti nešto dobro doći. Znači treba puno čitati i izvan video igara, konzumirati razne sadržaje. Pa definitivno. Definitivno. Kažem, važan je taj nekakav pristup možda analitički, to je dobra riječ, ja kad kažem to zvučim pametnije nego što jesam, ali zapravo imati tu nekakvu otvorenost za informacije i te nekakvo kvalitetno obrađivanje informacija koje primaš. Ja imam jednu vježbu za svoje studente i studentice, ja kažem, žvake koje su ispljunute na trgu, čega one mogu biti metafora, simbol? Znate, na to pitanje nema, kako da kažem, ne postoji literatura stručna koja se bavi takvim stvarima, ali ako je neko, imao sam jednu studenticu koja je tako analitički pristupala svijetu i onda je dala odgovor da je to jedna, može biti metafora odbačenosti, jer odbacujete dio sebe i ta odbačenost ostaje ugravirana u arhitekturu, doslovce u pločnik koji je pljunut, a obzirom da ta slina koja je ostala ima vaš DNK, zapravo je ta samoća samo vaša na podu. Znači, vi ste zapravo na neki način ubrizgali svoju vlastitu samoću i odbačenost meni to super. Mislim, ja mislio sad će neko stvarno reći, ajde, kao zagađenje i tu se vrti. Ali onda netko složi jedan cijeli ogroman sustav koji jako dobro funkcionira kao metafora i koji može sjajno poslužiti i u videoigrama, i u stripu, i u poeziji, i bilo gdje, a ja pitao samo za žvake. A to se dobiva, kažem, ne postoji tu stručna literatura. Pitaju ljudi šta moram, koju stručnu literaturu pročitati da bi pisao za videoigre ili za bilo što drugo. Pa počni sa žvakama koje su spljunute, da to nema literaturu, ali probaj misliti šta se sa njima može napraviti. Da, to je na konceptualnoj razini zanimljivo. S produkcijske strane pretpostavljam da postoji određena ograničenja i vrlo definirani zadaci, mood boardovi za igre. Pa evo, kako to na neki način pomirujete nešto neki zadatak poput moraš napisati ovog lika, ovog barbarina u medieval fantasy svijetu sa nekim možda slobodnijim pristupom i slobodnijom percepcijom i perspektivom koju želiš staviti. Pa mislim, ja imam malo tu tematiku da komentiram disciplinu. I sad, prvo je pitanje, dobro, kakva je igra, o čemu pričamo, koja je možda glavna poruka i emocija koju želimo prenijeti. I sad naravno bitno je, recimo, ajmo reći, dobar alat za spisatelje, općenito je nekako pitanje arhetipova. Evo, spomenula si nekakvog barbara. Obično će svi imati nekakvu relativno sličnu ideju da je to nekakav malo jači, nabildani frajer ko ima, sjekiru, potencijalno bradu i slično. I sad, imamo nekakvu predodžbu što očekujemo od tog lika. S druge strane, ako želimo biti malo inovativni, da tako kažemo, onda je dobro uvijek postaviti pitanje, dobro, kako mogu malo, da kažem, iznenaditi igrače i malo onako promijeniti ta očekivanja tog arhetipa. Tako da to sad samo je naravno bitno pitanje da li je to još uvijek u skladu sa
ciljevima igre. Ako igra želi biti stvarno ozbiljno shvaćena sa nekakvom određenom porukom, onda ne možemo baš, ne znam, u nekakvu dramsku priču ubacivati hrpe nekakvog humora koji to sve ismijava ili slično. Tako da, primarno da vidimo dakle, što nam je cilj i onda, definitivno razmisliti kako možemo ipak bar nekako doprinijeti nešto novo, čisto da napravimo to zanimljivijim i upečatljivijim za naše igrače. Što se tiče rada u razvojnom timu, pretpostavljam da svi vi imate iskustva rada sa nekim ko možda nije iz Hrvatske, jer ipak veliki timovi, malo veći timovi od 15 ljudi na više, uvijek im fali neki specijalist za nešto. Pa evo, kao spisatelji, možete nam reći koji faktor igra na neki način možda različita kultura druge osobe, naprimjer nekog Amerikanca i nekog Balkanca koji moraju surađivati i to na priči, pa sad oboje njih imaju neku različitu verziju i viziju priče, zato što dolaze iz različitih kultura, različite vrijednosti. Je li to ikad bio problem i kako ste ga riješili ili kako ste diskutirali o tome, Matija? Budući da sam studirala na sveučilištu Algebra, na diplomskom studiju na engleskom, bilo je studenata iz raznih zemalja, a radili smo igre. Tako da imam nekakvog iskustva. Nikakvih problema nikada nije bilo u komunikaciji međusobnoj, ali možda čak bi trebalo dodatno poticati tu raznolikost, baš da bi došlo možda do nekih novih kombinacija, nečeg kreativnijeg. Često mi se čini da se pokušavamo naći neki zajednički jezik i odričemo se nekih svojih ideja koji su nam možda preosobne i na taj način cijeli kreativni produkt može patiti. Tako da ja bi baš išla na te različitosti vezane za kulturu. Da, ja isto jako volim taj multikulti. Opet Star Trek se spominjemo onako kada smo na nekom Enterprise-u. Volim raditi sa ekipom iz različitih kultura i da, u gamingu je jako često se to dogodi, međutim, uglavnom je to bazirano da smo svi na Discordu i ostavljamo jedni drugima poruke, rijetko kad smo da čak jedanput tjedno razgovaramo. Mislim da se tu, sad to je jedna potpuno nova tema, ali možda će nekog zanimati, mislim da se malo isprofiliralo zbog novih tehnologija, da recimo ja imam puno više zajedničko s nekom osobom s drugog strane svijeta koje možda moje godište, koje je igrao igre koje sam ja igrao dok sam bio mali, mlad, da nekakva tranzicija bila među generacijama, nego što imam sa ljudima kojima sam fizički okružen na dnevnoj bazi oko toga. Znam, sjećam se jedan konkretan slučaj bio, radili smo na igri The Red Solstice 2 i ja sam bio tamo scenarist i mene su još kao rekli, evo daćemo tebe u kanal sa prevoditeljima te igre, da ako imaju nekakva pitanja oko scenarija, kako se prevodi, da se tebi obrate. I ta igra počinje sa citatom Kurosave, velikog redatelja, i šta će drugo nego baš će me Japanac krenut zafrkavati. Znači, mi smo se lovili maltene po vremenskim zonama, kad je njemu zora, meni je popodne, ne znam, sad bio bi jako pametan da znam kako je to bilo, ali sve je bilo smiješano na sve strane. I bilo je užasno bizarno da on je mene pitao kada je to Kurosawa rekao. Šta znači kada, mislim, u kojem kontekstu, kada, da li se zna, datum, vrijeme, njegova krvna grupa. On je htio svaki detalj znati, jer u japanskoj toj nekakvoj kulturi citiranja čak ne morate napisati ko je kad nešto rekao, ali onaj koji to postavlja mora znati. I on je mene pilio, ja sam rekao, gledaj, ja sam upisao u Google citati Akire Kurosave, citati ovoga, citati onoga, našao sam jedan koji mi se sviđa, pite dragog Boga da li je to sve danas je na internetu, možda i nije ni to točno, pa ćemo svi harakiri napraviti, doviđenja.
I onda, on je rekao, dobro, to ću onda ja složiti kako meni paše. Šta je on izveo, ne znamo, jer ja ne razumijem taj njihov japansku, nisam igrao verziju na japanskom i na njihovom abecedi. Drugi slučaj koji mi je bio bizarno smiješan, bizaran je bio, radio sam na prijevodu jedne igre sa Kinezom. Ja sam to prevodio na hrvatski, to nažalost je propalo, kao što smo rekli, jako puno tih projekata i krene pa nestane, ali evo sa Kinezijom sam se dosta dobro složio i bio je festival salse u Zagrebu i ja sam otišao na njega i bez meni super, ja se zafrkavam, pijem sangriju, zeka, peka, ovo ono. On meni samo pošalje poruku, čuj, oprosti, neću ovo stići danas, ganja me policija, kao imam raciju u svojoj zgradi. Ja pa kao jesi dobro, jel to sve funkcionira? Kao, ma ne, kao to ne traže mene, nego traže druge, ali idem ja ipak bježati da mi ne povežu sa ne znam čime, nekakvim reakcijnim elementima, pa da mi ne uzmu mobitel, tablet, ne. Znači to je onak pomalo kao onaj film Babel, ja tamo sangrija, a on bježi, a radimo na istoj rečenici, doslovce. Na isti kursori su nam na istom mjestu dokumentu, ne. Takve stvari, evo, to je nešto multikulti, ali kažem, ja to volim, iako ne bi volio da baš svako trči tamo pred ekipom. Davide, imate li ti kakvih zgodnih priča za podijeliti? Pa podosta u tom kontekstu, mislim, ja već preko 3-4 godine radim zapravo samo sa vanjskim timovima, ljudi su na čelu cijele Europe, pa isto i Kina i slično. Tako da definitivno ima kulturnih razlika. Rekao bih, dobro, to su one neke standardne, da mi na ovom području smo definitivno više navikli biti direktni, otvoreni i slično, gdje onako neki drugi vole više onako mekši pristup i slično. Ali, u smislu nikad nije bilo problema pretjerano sa snalaženjem i razumijevanjem. Ono što mi je bilo specifično zanimljivo, na primjer u jednoj firmi Playrix, koja je dosta poznata, oni imaju specifičan odjel gdje okupljaju sve lokalizatore, prevode na jako puno jezika svoje igre i svaki tekst koji se piše se provjerava od svakog člana lokalizacijskog tima baš zbog, ajmo reći, tih kulturnih referenci. Ima jedna jako velika lista stvari koje su što se smije, što se ne smije. Na izgled neke stvari mogu biti potpuno bezazlene. S jedne strane vidio sam kao nemojte nigdje staviti sliku suncokreta. I onako, molim. I onda skužiš da pa suncokret je simbol Tajvana i ako se vidi u vašoj igri može se shvatiti da vi kao suptilno ste za neovisnost Tajvana i u tom kontekstu bi se u Kini vaša igra komotno mogla zabraniti. Recimo, što je ne bi znao dok to nisam pročitao. S druge strane, imali smo u jednoj igri primjer gdje su igrači skupljali razne predmete kao hidden object igra, gdje se morate stvarno smisliti hrpe tih predmeta i onda netko je stavio običan kao starinski revolver u scenu i javila se igračica, mislim da je bilo onako južni dio SAD-a, tako nešto, gdje je rekla da to, ajmo reći, pištolj je oružje koje dosta shvaća se kao uvredljivo, opasno, čak mislim da je bilo još na neke druge predmete kao kontekst da jako vrijeđa njene kršćanske osjećaje, a mislim, mi koji smo ista vjera, praktički gledamo, pa zašto? Jednostavno tako da ljudi dosta znaju iste simbole čitati na dosta različite načine. To, ja bih rekao da je to jednostavno pitanje iskustva. Evo, recimo, Playrix baš zato ima taj fact checking sa svim lokalizatorima na svim jezicima, da se provjeri šta je ok ili nije i ako oni vide, gledaju na španjolskom, ovo će možda zvučati krivo, stvarno imaju cijeli proces kako se to mijenja. Tako da dosta ovisi, ajmo reći, koliko globalno idete, da tako kažem. Da, i koliko to možda utječe na autocenzuru ako radite dugo u
tako nekom studiju u kojoj imate dosta pravila o tome što ne smijete pisati. Mislite li da dugoročno se na neki način autocenzurirate? Pa rekao bih da. Ne sviđa mi se možda baš taj trend najviše, ali mislim ok, moramo uzeti u obzir da različita vremena u različito doba, druge su konotacije i slično. Nešto što je bilo sasvim ok staviti u igru prije 15 godina, danas može biti vrlo drugačije shvaćeno. Tako da u tom kontekstu rekao bih je bitno ono da se malo prati da kažem moderne trendove, čisto da znaš koji su, ajmo reći, okviri unutar kojeg se djeluje i pripaziš na to, da. Mislim, mi smo imali, evo u ovoj igri što sam spomenuo da sad radim kao modna stvar, kao igrač dobiva neke klijentice i sada jedna od klijentica koje se pojavljuju je Afroamerikanka i ona je kao lik urednica modnog časopisa. I sad da naprave kao narativno, dizajnerica je napravila da je ona malo kao, da kažem, grublja, u smislu ona je urednica modnog časopisa, ima velike kriterije i onda kad igrač dobije zadatak da mora urediti nju kao lika, ona komentira, kao sigurno nećeš napravi dobro, došla sam samo zato što mi je hitno i slično. I kao onako malo ispada da je grublja, kroz narativ naravno ona postane, ajmo reći, dobar prijatelj. I meni se to jako sviđalo jer za razliku od drugih likova, sve su bile joj, super si, obožavam te, ova je bila malo onako drugačiji pristup. Ali evo sa strane igrača jako puno komentara je došlo da stavljaju negativnu ocjenu na igru zato što je kao jedini grubi lik u igri je ispala Afroamerikanka i to je dalo potpuno kao nekakvu drugu konotaciju koju zapravo nismo uopće htjeli da se dobije, ali definitivno rezultat je bio da je dizajnerica prošla kroz sve dijaloge i dosta, ajmo reći, ublažila stvar. Ona još uvijek ima onako kriterije, ali puno se blaže izražava. I recimo sad je ok. Tako da to su recimo primjeri koje možda mi s naše strane ne bi očekivali, ali ipak dolaze. Ima svakakvih slučajeva. Koliko općenito utjecaj na priču ima feedback beta igrača neke igre? Za film, u principu, to je to kad snimite film, završite film, osim u Hollywoodu, imate one posebne screeninge gdje još naknadno se može nešto u montaži, ali u video igrama koliki utjecaj ima taj feedback igrača, na primjer u demo, neke priče ili općenito, da utječe toliko da možda morate čak ponovo napisati cijelu priču ili cijelog lika? Pa evo, ne znam koja su Matijina iskustva. Ja mogu sa svoje strane reći da nisam nikad imao problem da sad igrači nešto mrmljaju oko priče. Ima neki koji onako na Steamu igraju 500 sati igru pa stave negativni review jer nije im se dopalo kak izgleda nešto XYZ ili kako nešto raspisano. Trebate poznavati publiku. Često puta ipak smo kad pisci pišu za video igre, ako pišeš za akcijsku igru, za otprilike znaš što ljudi žele vidjeti, do koje mjere možeš i eksperimentirati. Nekad je čovjek plaćen da ne eksperimentira, nego da napiše nešto što je zabavno, što ima 5 nivoa i između svakog se nešto šašavo dogodi. Ali dobro je, to mi se sviđa što, recimo, kad pogledamo igre poput The Last of Us, drugi dio, kad dođe ogroman šok na početku igre gdje pogine, tehnički, sad sam nekome spojila, ali recimo da je duga, da je već dovoljno prošlo da to možemo reći. Sviđa mi se ta hrabrost određenih studija
da nisu dužni slušati. To je suicidalno onako, neko je to stavio na stol. Ajmo upucati najdražeg lika kojeg imamo i vrtiti cijelu priču oko toga kako zapravo ti likovi žele osvetiti, kao i igrači koji žele osvetiti za smrt toga lika i da se zapravo užive u cijeloj taj sustav mržnje i želje za bijesom, ali čujemo onda i drugu stranu, pa neki će se možda zapitati, ok, ako smo mi bili toliko bijesni, a ova druga strana isto ima argumentacije da bude bijesna, taj svijet će se raspasti ako ćemo jedni drugima stalno kopati oči, ubijati se i tražiti neku pravdu u svijetu gdje više niti nema pravde. To je jako hrabro. To je bilo jako hrabro i sviđa mi se što mnogi studiji imaju taj džir hrabrosti. Spomenuo sam i Dark Souls. To je na razini dizajna. Užasno težak neprijatelj. Ja bih htio da bude, da ja to sad raskapusam tamo tipa koji je 15 puta veći od mene. Ne može. Težak je, okrutan je, ali je sistem formiran tako dobro složen da ti je uvijek jako dobro znaš gdje si fulao, gdje si pogriješio kada te on pobjedio. Ne može, hoćeš nešto ne sviđa ti se igra, preteška je. Imaš igara koliko hoćeš. Evo, naši najljući konkurenti imaju novu igru. Odi slobodno tamo, odigraj, refundiraj ovo, amen, doviđenja. Super mi je moram priznati da taj feedback je dobar, ali samo do određene mjere uvijek možeš zapravo i poslušati njih i dobro je da ih uvijek ne poslušaš, publika često puta ni ne zna što hoće. To je sad, evo, primjer je Star Wars. Svi kad dođe novi Star Wars film, to je sve isto ko što je uvijek bilo, ništa nešto novo, onda dođe nešto novo, ovo uopće nije Star Wars, uopće nemam feeling oko toga, tako da nema, mislim da to ne treba publiku uvijek ići u njoj uz dlaku, pa mislim da dužnost pisca je da tu dlaku ofuri, razbušta i od toga napravi nešto novo. Matija? Pa evo, ja bi se složila. Inače je to pitanje autonomnosti umjetničkog djela u odnosu na neka moralna pitanja, u odnosu na tržište. U igrama je možda specifično to što igrač ima veliku ulogu u aktualizaciji video igre i njihovo iskustvo je iznimno važno, tako da je njihova povratna informacija posebno važna, ali da, staviti nekakav limit. Osluškivati, poslušati svu povratnu informaciju, ali pristupiti joj kritički. Uvažiti nešto što kreativna osoba iza svega toga smatra da bi donijelo nešto svemu tome, ali imati hrabrosti za reći nešto novo, drukčije i opasno. Treba isto reći da se publika odgaja. U tom trenutku možda neće prihvatiti, ali ako upravo tako umjetničko djelo izađe vani, nakon par godina kad se pogleda unazad, svima će biti jasno da je to bila dobra odluka. I za kraj, što bi savjetovala osobama koje se žele probiti u spisateljsku granu industrije videoigara? Pored onih uobičajenih da se treba izložiti, dakle fizički se okružiti ljudima koji se bave time i koji bi ti mogli dati prilike, ne samo online tečajevi, nego baš da možeš s nekim sjesti, popiti pivu i popričati o nekim stvarima koje možda ni nisu nužno vezane za video igre. Druga stvar možda jest da se na početku igraju manjim formama. Dakle, ne nužno počinjati od igre koja će imati stotine sati, igre koja će imati jako mnogo likova, jako razgranati narativ, nego početi od možda jednog susreta između dva lika. Ne previše karakteristike sa obe strane, jer takva zaokruženost zadatka da možeš za jednu umjetničko djelo poći odraditi ga od početka do kraja, ponekad može puno više donijeti nego proći kroz neki projekt koji traje godinama. Siniša? Pa ja bih rekao, osim onih svojih zen budističkih, upoznaj sebe i radi na tome da vidiš stvari drugčijim očima. Da, istina treba početi s malim. Ja isto vidim kad ljudi koji hoće
se baviti općenito pisanjem. Evo, ja sam krenuo trilogiju ću napisati, šta bi drugo, prvi roman će biti trilogija, naravno, i to će biti Gospodar prstenova, broj 2. Mislim da se treba krenuti od manjih formi. To je važi i za game developere općenito. Često puta znamo da svi ovi fondovi vanjski daju novac, ali uvjet je da ste vi napravili već igru sa svojim studijem. Nije to za bilo kaj. Oni, kad ste vi napravili nešto od početka do kraja, znači da imate određenu samodisciplinu, samosvijest, razumijevanje nekakvih kreativnih i produkcijskih, pa ajmo reći industrijskih protokola, da se ta stvar stavi na tržište i da je izašla van. Ljudi koji pišu trilogiju kao prvu stvar u životu nikad neće napisati niti pola prvog dijela, niti četvrtinu. Napišite kratke priče, pogledajte natječaje za kratke priče, natječaje za poeziju. Zainatite se, ekipa. Nađite sami sebe ovoga. Što se tiče baš za pisanje, za video igre, ja mislim, kad bi sad u ovo doba počinjao, ja bi, možda bi naučio nekakav vrlo jednostavan alat tipa RPG Maker, kojeg ja često puta kao koristim za neke svoje prototipe. Napravite nešto u njemu. Nije važno da li će to igrati 10 ljudi, 100 ljudi, početak i kraj. I kad aplicirate za posao ili kad negdje želite nešto iskomunicirati sebe kao neko ko bi želio raditi u toj industriji, imate nešto za pokazati gotovo. Grafičar je ekipa koja crta. Uvijek može pokazati, evo ovo je moje portfelja, ovdje mi je, pogledajte, i onda vidiš odmah sa čim barataš. Ljudi dobiju posao zato i to je isto još jedna stvar važna koju mislim, nije samo za pisce, nego i tako za ljude koji pišu, koji ilustriraju, koncept artom se bave ili modeliranjem. Budite originalni. Nitko ne želi sada vidjeti žardinjeru ili vazu. Napravite vazu koja ima oko na sebi i koja trepće. Napravite priču koja je nešto šašavo što još nismo vidjeli. Nemojte mi napraviti priču o vitezu koji mora naći 3 kristala da spasi svijet. Ne, možda je to vitez koji na pol puta počne sumnjati da svijet uopće ima smisla spašavati. Nešto toga tipa. Znači, mislim da je thinking outside of the box, kako se to sad na hrvatski kaže normalno, jedan jako važan element oko toga. Treba biti jedinstven. Svi ti govore budi jedinstven. Nije lako biti jedinstven znači u jako puno vremena uložiti u sebe, truda i živaca da bi se stvorilo nešto što će privući pažnju, da imaš kao osoba unique feature i onda će ti tvoje djela imati unique feature. David? Potpuno potpisujem sve ovo što su rekli. Dakle, krenut s manjim stvarima. Ja sam spomenuo, objavljivao sam kratke priče, imamo natječaje Sferakonska zbirka kratkih priča i slično, svake godine otvorena. To sam isto svim svojim učenicima govorio, pošaljite. Jer recimo, jako bitan dio ljudi, čak i kad nešto napišu, bitan je faktor, ja bih rekao to, urednika. Dakle, neko ko je vanjski, ko nije moja dobra prijateljica ili netko peti koga ja znam, nego netko neovisan ko će pogledat to i reći da li ovo stvarno nešto valja ili ne, zašto ne, što treba promijeniti ili ne treba i slično. Dakle, rad sa urednicima po meni je stvarno jako, jako bitan dio, rekao bih, sazrijevanja, da naučiš zanat. Tako da isto tu savjetujem baš to povezati se sa tim krugovima ljudi koji se bave time, učiti od njih, makar sjest na kavu, pričati o tome. Tako da to je recimo jedan faktor. I tu sad, ajmo reći, adresirao bih i malo slona u sobi. Dakle, došao nam je u zadnjih par godina AI i stvarno moram reći da se njegov utjecaj vidi. U mom slučaju na mobilnim igrama to nisu baš sad narativi ala nekakvog Witchera i slično, jednostavniji su priče
I da, recimo, mojoj firmi se koristi dosta aktivno, dakle, naš narativni dizajner je, recimo, senior osoba koja ima x godina iskustva i ona u biti ima funkciju, ajmo reći, urednika. Kada sam baš za potrebe ovog podcasta s njom popričao i pitao za mišljenje o ovome i rekla mi je, gle, stvarno, ja sam na svojem prijašnjem projektu imala nekakvih još 3 seniora, 4 do 6 middle narativaca i onda recimo 7 do 8 juniora koje smo mi trenirali. Ti juniori, pola ih otpadne, pola ti ode, nešto slično, a nama je jako puno vremena išlo na treniranje tih juniora. Danas ona to nema. Ona je sama u našem timu, ona odrađuje sve to pomoć AI-a, jer on joj omogućuje da kreira tu količinu teksta koju ona treba, ajmo reći, da zadovolji nekakve naše publishing osnove i ona u ovom trenutku više ne uči nikoga novoga. Što po meni stvarno mi je zabrinjavajuće, evo nemam odgovor što će se desiti jer mi realno, dakle, poslovi juniora su zapravo prvi koji su sada na udaru i brine me otkud će ti ljudi učiti ako ih mi ne damo priliku. Tako da bi rekao da je stvarno bitno da ljudi ako se žele baviti s time, da to stvarno shvate ozbiljno. Jer sad taj prag bih rekao da počinje biti stvarno jači. I tako da stvarno ako želimo to, mislim treba će, bit će potrebe, a moraju ljudi imati u glavi da konkurencija postoji, velika je i u načelu treba biti top. I u tom kontekstu, dakle, stvarno nije lako. Evo, to je samo što bih naglasio, da baš ljudi nemaju neke iluzije da će sad samo tako ući u narativ igara i slično. U redu. Hvala vam puno na vašem vremenu, na ugodnom razgovoru. Hvala vam na savjetima. Nadam se da će biti korisni i zanimljivi našim slušateljima. I možemo prijeći na završni dio. Hvala vam što ste gledali i slušali posljednju epizodu prve sezone Games Croatia podcasta. Zapratite nas na društvenim mrežama kako biste pogledali sve epizode iz prve sezone i ostali u toku s najavama budućih epizoda te novostima vezanima uz Game Croatia projekt. Za više informacija o projektu posjetite našu web stranicu www.gamescroatia.com. Vidimo se u sljedećoj sezoni.